So for this video mga kalomo no, so another vlog, another unit na sad ta. So murag kaupat na namon ni natauran og isimar mga kalomo no. Tado sa mig isimar, digital nga isimar for running hours sa sakinan. So mani monitor jud nimo tanan ang hours ni sa pagdagan sa unit. Diri magsukod og kuan kanang every kuan nimo weekly nga kuan bali running hours. Di po nimo makuha mong pag-chinsuil ang hours kung pila kaning isimar digital. So ikaupat na naman yung tao di sa akong amigo nga si Ronnie Silma. Ronnie Silma? Yes. Yes. Shout out anay. Uy, lingi anay. Oh. Bawas sa kakapoy ba? Okay, moro to mga kalumon. So may adlaw kanita tanan dia magamping aron di malumping, moro to, salamat. Okay, another accomplishment. Pang 5 na ka units. Tang tang tang. Salamat sa nagtudlo.